नमस्कार. RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात प्रीती डिसूजाचो तुमकां मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. खंयच्याय परिस्थितीत तेंबी रस्त्यावेल्यान अवजड वाहनांची येरादारी जावची न्हय, तेंबिरायच्या लोकांची मागणी. लोकांनी केलो रास्ता रोको. अंदूच्या हंगामी सिजनात सुमार 1141 फ्लायट्स दाबोळी विमानतळाचेर जाल्यात दाखल. पॅसेंजरांची संख्या 3.5 लाखाचेर. विमानतळ संचालक M. सुरेश हांणी दिल्या माहिती. प्रशिक्षण घेतिल्ल्या शिक्षकांचो उणाव आशिल्ल्यान संजय स्कुलाचो अंदू सावन 2 वर्सांचो D.Ed अभ्यासक्रम जाता सुरू. म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलाच्या कामगारांक ग्रेड पे दिवचो. सरकारी कर्मचारी संघटनेची मागणी. हॉस्पिटला भायर धरले धरणे. आनी वेर्ला काणका शेतात एका अनवळखी मनशान गोळ लावन केली आत्महत्या. म्हायती दिवपाक पुलिसांनी दिलो न्हयकार. आनी आतां खबरो विस्तारान. तेंबिराय हांगासर हालींच एक ट्रक रस्त्यार आशिल्ल्या दुकानात लवणिल्ल्यान दुकानात आशिल्ले 6 जाण जखमी जावपाची घडणूक घडली. हातूंत जखमी जाल्ल्या एका चलयेक सोमारा मरण आयले. ब्रेस्तारा परत ह्याच रस्त्यावेल्यान ओव्हरलोड ट्रक वचपाक लागिल्ल्यान तिडकल्ल्या लोकांनी सुमार 2.5 वरां रस्तो आडोवन धरलो. लोकांनी मस्ती करची न्हय म्हूण CRPF फोर्स हांगासर तैनात केलो. खंयच्याय परिस्थितीत ह्या रस्त्यावेल्यान अवजड वाहनांची येरादारी जावची न्हय अशी तेंबिरायच्या लोकांची मागणी आसा. लोकांनी रास्ता रोको केले बरोबर आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड, उपाधीक्षक मोहन नायक, येरादारी अधिकारी घडणूक स्थळाचेर पावले. उपरांत रस्त्यावेल्यान लोकांक कुशीक काडून येरादारी सुरळीत केली आनी ह्या ट्रकाक थंयच दवरले. RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. पर्यटक सीझन चालू आशिल्ल्यान सुमार 1141 फ्लायट्स दाबोळी विमानतळाचेर आयल्यात. पॅसेंजरांची संख्या 3.5 लाखाचेर पावल्या. दाबोळच्या नव्या टर्मिनलाक लागून आतां विमानां दवरपा खातीर जागो वाडला अशी माहिती विमानतळाचे संचालक M. सुरेश हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकर. Compared to last year, So this season was very good. So total the chartered flights alone we had 1,141 flights. The total movements for the last financial year is 29,776 aircrafts, and passenger movement is 38,89,200 passengers. It is almost passenger growth is 3.5 lakhs. Coming days will have the more operations, and tourist visa and arrival facility also will be introduced. It will attract more chartered flights and passenger towards Goa. Another 1 or 2 months the car parking will be put in for operation. There will be no doubt the building will be demolished or this one. Only the mitigation measures to be developed. Definitely when the hub operation means the AirAsia will be parking 2 to 3 aircrafts at Goa airport. So when the aircraft is parked at Goa, then you will be having the early morning departure from Goa. Now the flight has to come from Mumbai or other station like Bangalore. Then only the movement will be, the departure starts from Goa. Once the aircrafts are parked at Goa airport, it can start early morning like 5:30, 6 o'clock. It will be better for the Goa. For all the public facilities, a good facility, and definitely the AirAsia will bring good services to the society. Now, old terminal building we are planned to give to the AirAsia, subject to the approval of the Airport Authority headquarters. AirAsia already approached our headquarters to have the old terminal building for their hub operation, and our headquarters requested that our commands, then we have recommended we can able to give the old terminal building for the AirAsia hub operations. So we are requested, instead of 8 hours we requested the naval authorities to increase to 12 to 14 hours. Now we are waiting the reply from the naval authorities. So coming 5.5 months we cannot able to, like Navy cannot able to carry out the any runway carpeting work.
this operational requirements, again the Goa festival, like many activities are coming together. Anyway, like Navy and Airport Authority, all the airlines has to manage the operation, which will not affect the public or air passengers. प्रशिक्षण घेतिल्ल्या शिक्षकांचो उणाव आशिल्ल्यान संजय स्कुलाचो अंदूसावन 2 वर्सांचो D.Ed अभ्यासक्रम सुरू जाता. येता त्या शैक्षणिक वर्सा सावन म्हळ्यार 1 जुनाच्यान सुरवात करतले अशी माहिती संजय स्कुलाचे अध्यक्ष गुरू पावसकर हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. RCI Rehabilitation Council of India तर्फे D.Ed in मेंटल रिटार्डेशन हो कोर्स सुरू करपाक परमिशन मेळ्ळा. हो 2 वर्सांचो डिप्लोमाचो कोर्स आसा आणि फुडल्या येता त्या एकाडेमीक इयरान 1 जुलयाक आमी ताची सुरवात करतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की संजय सेंटर गेली 30 वर्सां स्पेशल एड्युकेशन ह्या फिल्डान भुरग्यांक शिकयता. आतां सद्या आमच्या कडेन जवळ जवळ 600 भुरगे आसा स्प्रेड ओवर ऑल 4 सेंटर्स इन गोवा. पण सदांच आमकां ट्रेन टिचरींची कमतरता भासताली. ह्यो ट्रेन टिचर्स फक्त आमच्याच स्कुला खातीर न्ही तर जितल्यो स्पेशल स्कूल गोंया भितर आसा तांचो उपयोग जातलो. नॉर्मल भुरग्यांक आनी स्पेशल भुरग्यां खातीर जो रेशो आसता भुरग्यांचो स्पेशल स्कुलान हो सदांच 1:8 आसता. म्हणजे 8 भुरग्यांक फाटल्यान 1 टिचर किंवा सिवियर केसीस आसता जाल्यार 1:1 सुद्दां करचो पडटा. आणि जेन्ना आमी एड दिताले पेपरान की आमकां स्पेशल D.Ed केल्ल्यो टिचर्स जाय एज पर RCI गायडलायन्स, आमकां सदांच कमी एप्लिकेशन येताली आनी दर वर्सा आमकां हो त्रास जातालो. आतां सुद्दां जवळ जवळ आमी नवीन 50 भुरग्यांक एडमिशन दिल्या. पण ह्या भुरग्यांक शिकोवपाक ट्रेन स्टाफ मेळपाक ट्रेन टिचर्स मेळपाक खूब त्रास आमकां जातालो. आनी हे D.Ed कोर्स जो आसा हो D.Ed कोर्स 2 वर्सांचो आसा. हो 2 वर्सांचो कोर्स जातकूच ज्यो एप्लिकंट्स आसतल्यो जे पास जातले तांकां म्हाका दिसता जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसतल्यो गोंया भितर. कारण स्पेशल स्कूल्स जवळ जवळ 22 आसा. त्याच बरोबर सर्व शिक्षा अभियान आनी रिसोर्स रूम्स हे प्रत्येक स्कुलान आतां कंपल्सरी केल्ले आसा. आनी हांगा सुद्दां RCI रिकॉग्नायज जे कोर्सीस आसतले जांच्यांनी कंप्लीट केले आसतले तांकांच वाव मेळटलो. आमच्या बरोबर हांगा हरीश सिंग आयिल्ले आसा हैदराबादच्यान ठाकूर हरिप्रसाद इन्स्टिट्यूटचे. 20 वर्सान तांचो गाडो अभ्यास ह्या फिल्डान आसा. तांच्यांनी आमकां खूब मदत केली. त्याच बरोबर हे प्रपोजल आमी जेन्ना मुख्यमंत्र्यांक दिले 1 म्हयन्या पयलीं तांच्यांनी आमकां मोटिवेट केलें आनी सांगलें की तुमी फुडें चला आनी हो कोर्स सुरू करा म्हणून. त्याच बरोबर जो नॉन टिचींग स्टाफ टिचींग स्टाफ आसा हांच्या सगळ्यांच्या परिश्रमान आमकां ही आज परमिशन मेळिल्ली आसा. गेले 6 म्हयने आमी ट्राय करताले आनी दीस वील बी द 3rd इन्स्टिट्यूट इन गोवा टू हॅव दीस second institute in Goa to have a D.Ed course. The course considered 12th, 10th. The minimum qualification for the course will be 10 plus 2. 10 plus 2. हे तुका आज ते ॲडमिशन झाल्या म्हणजे ना आतां परमिशन आतांच आयलें. आतां आमी एड दितले पेपरान आनी एप्लिकंट्स येतले. ताची मॅक्झिमम कॅपेसिटी 30 आसतली 30 स्टुडंट्स पर इयर. ॲडमिशन केन्नासून स्टार्ट? नेक्स्ट विकेंड आमी सुरू करतले एडमिशन्स. मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. Baywatch Resort. Discover Goa and more with the people who know Goa. Senapati Beach Road, Kolwa, Salsett, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. Hello viewers, here is RDX Goa quiz for you. RTC, reference to context. Who said to whom? I once again pledge my soul and my life to this beautiful city.
Who said this to whom? Send in your answers to featuresrdxgoa@gmail.com or SMS to 955 22 88581 and win attractive prizes. Hurry! सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. दिसा उपरांत तुमकां येवकार. म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलाच्या कामगारांक ग्रेड पे दिवचो अशी मागणी सरकारी कर्मचारी संघटनेन केल्या. ब्रेस्तारा सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या फुडारपणा खाला जिल्हा हॉस्पिटलाच्या कर्मचाऱ्यांनी हॉस्पिटला भायर धरणे धरले. विचारिल्ल्या फावटी प्रशासन दर दिसा थातूर मातूर उत्तरां दितात अशें संघटनेच्या निमंत्रकान सांगलें. RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. हांगा एक उद्देशान जमल्या की हे जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा, हे जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे एडमिनिस्ट्रेशन आसा ते एडमिनिस्ट्रेशनाक कितली आमी टायम दिलो. गेल्ली 2 वर्सां आमी तांकां टायम दिलो. बाबारे तेंची ग्रेड पे आहा ती तांकां दिवची म्हणून. ग्रूप डी एम्प्लॉई खातीर जी ग्रेड ग्रूप डी एम्प्लॉईज, क्लास 4 एम्प्लॉईज म्हणटा पळय ताका, जे पुअर आसा पळय जे लास्ट ग्रेड तांकां ग्रूप डी एम्प्लॉई ग्रेड पे दिवपाक जाय. ग्रेड पे आहा ती 6 पे प्रमाणे ताका दिवपाक जाय. 1800 दिवपाक म्हाजे सांगला ही ग्रेड पे जी आहा 1800 ती तांकां 6 पे प्रमाणे दिवपाक जाय. आनी गेल्ली 4 वर्सां ते लळयत आहा हो इशू. कितें तरी प्रिटेक्ट सांगता तरी एक स्टाफ ना किंवा हेड क्लर्क कॉम्पिटंट ना, सुपरिटेंडंट कॉम्पिटंट ना. आमी करता, आमकां थोडो टायम दिलो. गेल्ली 2 वर्सां आमी तेंचे फाटल्यान घासाघीस करता पूण तें जायना. म्हणून शेवटी आज आमी तांकां लास्ट गेल्ली एप्रिलाक तांकां बिगिनींग ऑफ एप्रिलाक सांगलें की 28 एप्रील पर्यंत कितें तरी तुमी निश्पन्न काडा, नाल्यार आमकां मजबुरान तुमचे प्रोटेस्ट करचें, पब्लीक प्रोटेस्ट करचो पडटा म्हणून. वास्तवीक आमचे खुशीन पब्लीक प्रोटेस्ट करपाचें पूण ते आमकां इतले कंपेल करता की तुमी जाय तें करा, आमी करचेच ना, आमचे कडेन जावचेच ना अशेंच हेजेर करता ते. म्हणटकच आमी तांकां परतून पत्र बरयलें, बाबरे तुमी जर कितें करना जाल्यार आमकां आज 14 मे आमी पब्लीक प्रोटेस्ट करतले म्हणून. आतां ते जागी जावन तेणी काल आमकां लेटर दिला की आमी चडशें कारण आमी सॉल्व करता आनी थोडेशें कितें उरलां पूण हें तातूर मातूर आन्सरां तेणी आमकां दिल्ल्या पत्रां बरोवन दिल्लें आसा. हें खंयच ताका हें ना, कॉन्क्रीट अशें कांयच ना. हांव म्हणटा हे लोकांक ग्रेड पेस न्ही, ते MAC रिटायरमेंट बेनिफीट 1 मंथ इन्क्रिमेंट आसा तो जे फेब्रुवारी आनी जुनाचे जे कोण हे आसा एपॉयंटीज आहा तांकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा 2 जून 2012 सर्क्युलर काडून सांगला की त्यांचे जे ADS 1 इन्क्रिमेंट दिवचो ते विथ ADS वचून दिवचे म्हणून. आज लेगीत त्यांचो तो इन्क्रिमेंट तांकां मेळना. कित्याक मेळना ते हे सगळे एडमिनिस्ट्रेशन सर फेलियर आसा आनी हे एडमिनिस्ट्रेशन फेलियराचेच आमी प्रोटेस्ट करता आज हांगा. वेर्ला काणका हांगासर एका अनवळखी मनशान गॉड लावन आत्महत्या केली. घडणुकेची माहिती मेळटनाच म्हापशेच्या पुलिसांनी घडणूक स्थळाचेर वचून कूड ताब्यात घेतली. पुलीस फुडलो तपास करतात. हे विशीं म्हापशेचे पुलीस स्थानकाचे निरीक्षकांकडल्यान म्हायती घेवपाचो यत्न केलो तेन्ना तांणी न्हयकार दिलो. RDX गोवा खातीर काणकेच्यान गौतम शिरोडकार. ग्रीन पार्क ते बिनानी ह्या रस्त्या मेरेन मुंबय वचपी वॉल्वो बशींक सुरक्षा दिवची अशी मागणी मनीश बशीच्या धन्यान केल्या. बुधवारा मनीश बशीचेर फातर मारून हारसो फोडिल्ल्यान वातावरण बरेंच तापलें. कितलेशेच फावटी म्हापशेच्या पुलीस स्थानकात हे विशीं कागाळ दिवन लेगीत तांणी कसलीच कारवाय केली ना असो आरोप बशीचे धनी प्रभू हांणी केल्या. RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. प्रभू मनीश ट्रॅव्हल्साचो पात्र हांव साईश प्रभू. हांगा पणजेच्यान आतां गाडी बॉम्बे वताली. आतां 1 म्हयनो जालो कंटिन्यू गाडीचो हाडसो फोडटा, म्हज्या ड्रायव्हराक मारतात.
पुलीस स्टेशनार म्हापशा कंप्लेन दीत जाल्यार PI थंयचो हांगा एवरी टायम केस रजिस्टर कर म्हणून सांगता, पूण एक्शन कोण कांय घेनात। आतां हे तिसरो ग्लास फोडला पयर एक ट्रीप पयलीं म्हज्या ड्रायव्हराक आंब्यांनी मारिल्लो, काल ताका अरेस्ट केलो खंय, ड्रायव्हराक आपोवप ना, ओनराक बसीच्या आपोवप ना, ताका खंय बेलाचेर कितें घेतलो चडलो। बाकीचे ओनर बसीचो लागना, इन्क्वायरी कांय लागना, ते 4 जाण भुरग्यांक हाडले रिलीज केले इमिजिएट बेलाचेर। हाजें कितें गोवा पुलीस आर इंट्रस्टेड कितें पब्लिकाक ऑपरेटरांक बी सेव करपाचें काय अशीच फुडें कंटिन्यू उरतलें? कित्याक हांवें 1 म्हयन्या पयलीं पुलीस म्हापसा पुलीस स्टेशनार एक एप्लिकेशन करून दिल्लें की गोवा बॉम्बे बसी चलता पळय तांकां कवर दिवचें फ्रॉम ग्रीन पार्क टू बिनानी कडेन, 800 कंटिन्यू फोडटा म्हण, पूण अजून पर्यंत पुलिसांनी कांय एक्शन घेतिल्लें ना। ग्रीन पार्का कडेन पेट्रोलियम जीप आसता, ते उसाच्या रोसा कडेन फक्त आसता, नाल्यार थंय फुडें उजवाडाक खंय तरी आसता, मदल्या काळोखान कोण येनात। आनी एक तर तांकां फोन मारत जाल्यार गाडी कोण मरतरेर ते पयलीं पावतात, पयलीं कोणूच पावनात ते। गरज आसतना पुलीस केन्नाच आमच्या गोंयचे पावनात। आतां डिमांड कितें आहा? आमचो डिमांड आहा ते कोणें सीएमान बी एक्शन घेवचे, पुलिसांचेर कितें तरी इन्क्वायरी करची, कित्याक हे कंटिन्यू हे जाल्ले पळय, पुलीस निग्लेक्ट करतात। बाबा तांकां कितें फायदो तांचे कडेन हांव कांयच नकळो। आतां म्हाका पुलिसान सांगलें तो हांगा पंचनामा वचून कर, मागीर गाडी रिलीज करया म्हणटा। हांव PI कडेन उलयलो, जर PI सांगता म्हाका केस रजिस्टर कर। आतां ते केसी वाडोवपाच्यो फायल करून दवरूं केसीच्यो, तुमी कांय एक्शन घेनात। पयर एक्शन हांव ड्रायव्हराक वचून दिल्लो, सगळें जाल्लें, तरी आसतना बाबा तांकां अरेस्ट केलें, कितें केलें तांच्यांनी कांयच सांगूंक ना। फक्त ताका हाडले, बेल आउट केले, सोडले म्हणून आयला पेपराचेर। बाबा बसीच्या ओनराक आपोवपाचें आसता, ड्रायव्हराक ते कितें बाबा कितें घडलां तें पळोवपाचें आसता, कोणूच कांय इन्क्वायरी करनात। वयल्यान ड्रायव्हराक रगत दिल्ले, वयल्यान ड्रायव्हराक 2 टाके पडल्यात, तांचेर बाबा क्रिमिनल केस बाबा ऑफेन्स जावपाची सोडून तांकां बाबा विचारप बी काय ना। हे अशेंच कंटिन्यू उरतलें काय हांगा हाडशे फोडत रावपाचें बसीचे? मारले आसले नाल्यार फातर त्याच भुरग्यांनी पयर म्हज्या गाडयेचो रिपोर्ट घेवन ते भुरगे पळय, गाडी बॉम्बे वताली, ड्रायव्हराक फूल 15,000 रिपोर्ट आयलो, 15,000 घेवन पळय, आज बाबा 800 फोडल्या। आनी हे आतां पॅसेंजर कांयच एक्शन गोवा पुलीस कांयच एक्शन घेनात, फक्त बसींचे आतां कंटिन्यू 800 फोडटात, आनी स्पेशली म्हज्याच गाडयेचे फोडटात। आतां कित्याक ते हांव रिजनय काय नकळो। येता त्या सरकारान गोंयांत सतावपी प्रश्न पयस करचे अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे गोंय फांट्याचे मुखेली रोहिदास शिरोडकर हांणी केल्या। गोंयकारांक दर दिसा उदकाचो प्रश्न सतायता, देखून पावसाचें उदक सांठोवन दवरपा खातीर पावलां उबारची अशी मागणी तांणी केल्या। सांगपाचें म्हणजे आतां पार्लमेंट इलेक्शनाची रिजल्ट जावचो आसा, 48 तास आसात रिजल्ट डिक्लेअर जाले, आनी बरेचशे लोक टेन्शनान आसा की कोण येतलो, कोण रुलींग करतलो, पार्टी कोण फॉर्म करतलो। पूण आमचो अशें आसा की आमी बिंदास सरकार कोणाचें जावं आमी गोंयकारां खातीर काम करतले, सरकार कोणाचो जावं आमकां तें लागना, पूण कोणीय सरकार आयल्या नंतर प्रत्येक गोश्टी आपूण सगळें करता अशें म्हणून दाखयता। आज गोंयांत खुबश्यो टंचाई आसात, खुबश्यो गजाली ज्यो आसात त्यो सरकार करिना, त्यो गोंयच्या लोकां पर्यंत पावनात। ताजे प्रॉब्लेम आजून गोंयांक सॉल्व जायना। सरकार जो हाजे पयलीं आशिल्लो आनी जो आज आसा तो हेंच करता, जे उदकाचे पायपलायन फुटसर हे रावतात, ताका प्रिकॉशन घेनात, ते सरकारान प्रिकॉशन घेवचें। उदक पावसाचें उदक वेस्ट जाता, ते फ्रीली व्हांवून दर्याक वता, पूण गोंयचे लोकां खातीर सरकार हे उदकाचें आडवणूक करना, ताचें जिरोवन करिना। ते गोंयच्या उन्नती खातीर, गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आज सरकारान ह्या उदकाचो उपयोग करपाक जाय अशें आमकां ते। म्हणून जो पावस आतां तरी पडटा, एटलिस्ट आतां तरी स्टेप घेवपा इमिडिएटली सरकारान। आमची फूल मागणी आसा ही सरकारा कडेन, घोशणा दिली म्हणून जायना, त्यो प्रॅक्टिसेन हाडपाक जाय असो आमचो एक सरकाराक विनंती। ते परत एकदा घेवया एक ल्हानसो विसव। Goa is a paradise, and in this peaceful and lovely location, you have one more heaven, and it's Amonkar's Boutique Hotel in the world-famous picturesque location Miramar. May it be stay, business, family, parties, or leisure. Amonkar's is equipped with the best for your comfort. Amonkar's Boutique Hotel, rooms, restaurant, and lounge. विसवा उपरांत तुमकां येवकार। कलंगूट पंचायतीन येवपी काब्रावाड्यार आशिल्ले दोतोर सुबोध केरकर आर्ट गॅलरी ते दारकर फॅक्टरी मेरेनच्या भितरल्या रस्त्याक जोडपी रस्त्याचे पंच जोझफ सिक्वेरा हांचे हस्तुकी उक्तावण जाले। भाडकार पिंटो हांचे ना हरकत दाखलो मेळ्ळे बरोबर रस्त्याच्या कामाक सुरवात जाली आनी ह्या रस्त्याचो पर्यटकांक बरो उपेग जातलो अशी माहिती पंच जोझफ सिक्वेरा हांणी दिल्या। RDX गोवा खातीर काणकेच्यान गौतम शिरोडकार।
हांव आयज चड खोशी हो म्हाज्या वाड्यान हो रस्तो जालो म्हणून आनी हो आतां इंटरलिंकींग रोड केला आमी दोतोर सुबोधाचे आर्ट गॅलरीच्यान सान पोत्तून ते आमचो तारका रायस फॅक्टरी आहा थंयसर भायर सरता हो रस्तो आनी एक भाग ह्या रस्त्याचो सामको बिचार गेला. आतां हे बिचार रस्तो गेला हे आमच्या लोकांक शेकवाल्यांक मागीर थोडी 2-4 घरां आसा हांगा फुडें तांकां आनी हे भोंवणेकार येता ते ट्युरिस्टांक तांकां. आतां आमी असो हो रस्तो आमी कशें करूंक पावले की जेन्ना आमी अप्रोच केले आमच्या भाटकाराक मिस्टर पिंटो लायक नेवल पिंटो, ऑस्कर पिंटो आनी रुई पिंटो आनी म्हाज्या वाड्याचे लोक जे आमकां ते सदां सांगताले रस्तो जावो म्हणून. सो ते हितून आमी रस्त्याचो हितून हात घातलो आनी जेन्ना आमकां ग्रीन सिग्नल मेळ्ळें ह्या भाटकारांचे की हो रस्तो NOC दिली म्हणून तेन्ना आमी हो रस्तो स्टार्ट केलो. This road which we have got, thanks for Mr. Oscar for giving us this, which will be benefit for all our villagers, especially the old people who can walk and go to the beach also, which is difficult for us otherwise to walk in the sand and go. So thanks to Mr. Sikwer also for this road that we have got, will benefit for all the villagers. Thank you. गोंयांतल्यान सगळ्यांत व्हडली रांगोळी काडून गोंयचें नांव वयर काडपी निलेश नायक ह्या रांगोळी कलाकाराक प्रोत्साहन दिवचें अशें फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलां. निलेश नायक फातोड्ड्यांत सगळ्यांत व्हड रांगोळी काडटा. RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. एक गोंयकार गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नवो एक रिकॉर्ड करपाक अटेम्प्ट करता तेन्ना एक स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून म्हाका बरें दिसता की हे आमच्या मतदारसंघात जाता. म्हाका दिसता ह्या दिसांनी लिबर्टी ही जेन्ना देशांत पसून धोक्यान आहा तेन्ना स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीचो सगळ्यान व्हडली रांगोळी करप हो म्हाका दिसता एटेम्प्ट तो बाब निलेश करता आनी सगळ्यांच्या सपोर्टान चड करून देवाच्या सपोर्टान नेचर हॅज टू बी ऑन द सायड कित्याक अनसिजनल रेन्स आयिल्ले आहा. म्हाका खात्री आहा की एक असो एटेम्प्ट एक धाडस जे ताणें दाखयलो ताजे फॅमिली मेंबर ताजी आवय आसा बरोबर सगळ्या गोंयकारांचो तेंको आसतलो आनी एक बरें काम दिसता सगळ्या गोंयकारांनी हें पळोवंक जाय ताका प्रोत्साहन दिवपाक जाय चड करून सरकारान प्रोत्साहन दिवपाक जाय कित्याक आज गोंयांत बरे कामा खातीर रिकॉर्ड तोडप अशें ह्या दिसांनी गेल्या 2 वर्सां तरी जावंक ना. बरे वी आर इन द न्यूज फॉर ऑल द रॉंग रिजन्स सो इट वूड बी वेरी नायस दॅट वी शूड बी इन द न्यूज फॉर द रायट रिजन्स एस्पेशली टू मेक रिकॉर्ड्स वीच वील मेक गोवा एंड गोवन्स प्राऊड. म्हाजे पयलो रिकॉर्ड केल्लो तो 4200 स्क्वेअर मिटर केल्लो 2005 तामिळनाडू केल्लो 50 जाण बायलांनी मेळून केल्लो. तो तेंचो हांवें एकट्यानूच रिकॉर्ड म्हणलो 4900 स्क्वेअर मिटर 2010च्या एडिशन बुकाचेर रिकॉर्डाचेर. मागीर परत म्हाजो प्लॅनिंग जालो की आनी सगळे फ्रेंड म्हणटाले आनी एक रिकॉर्ड कर म्हणून हांव परत फुडें सरलो तेंचे कडेन रजिस्ट्रेशन केलें तेंचे कडेन एग्रीमेंट बीन सायन करून धाडलो तेंच्यान सडनली म्हाका मेल धाडली की म्हाजो आनी कोणी तरी रिकॉर्ड ब्रेक केल्लो आसा पूण तेंच्यांनी अजून घेवना तितून चालू आसा प्रोसेस चालू आहा म्हणून ते घातलेला 22,750 स्क्वेअर मिटर. मागीर ती मेल वाचून हांव मातसो टेंशनान पडलो पूण तरी अशें मनान दिसलें म्हाका हांव कित्याक घेवं का आनी तेच्यांनी चड करतलो आनी तेजो रिकॉर्ड मारतलो. कितले आज करता ते कितल्याचो करता आतां 25,920 स्क्वेअर मिटर. कितें घालतलो लिबर्टी ऑफ स्टॅच्यू. कितले दीस लागतले चडान चड म्हाका 8 दीस लागतले. कितले दीस आणि निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. खंयच्याय परिस्थितीत तेंबी रस्त्यावेल्यान अवजड वाहनांची येरादारी जावची न्हय तेंबिरायच्या लोकांची मागणी लोकांनी केलो रास्ता रोको. अंदूच्या हंगामी सिजनात सुमार 1141 फ्लायट्स दाबोळी विमानतळाचेर जाल्यात दाखल. पॅसेंजरांची संख्या 3.5 लाखाचेर विमानतळ संचालक M. सुरेश हांणी दिल्या माहिती. प्रशिक्षण घेतिल्ल्या शिक्षकांचो उणाव आशिल्ल्यान संजय स्कुलाचो अंदू सावन 2 वर्सांचो D.Ed अभ्यासक्रम जाता सुरू.
म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलाच्या कामगारांक ग्रेड पे दिवचो सरकारी कर्मचारी संघटनेची मागणी. हॉस्पिटला भायर धरले धरणे. आणि वेर्ला काणका शेतात एका अनवळखी मनशान गोळ लावन केली आत्महत्या. म्हायती दिवपाक पुलिसांनी दिलो न्हयकार. इतल्या ताचे कोंकणी खबरात चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.